اگر جانوراں دے کولوں گزرنے جانور بھی جڑے بولیاں بول دے نے حضرات دے وقار جانور ایک آکھدا ہے رک جا نبی دی ماں گزرتی پئی ہے اینو رستہ دے دے اینو رستہ دے دے حضرات دے وقار تے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کہ میں جڑے جتوں گزرنی درخت بھی بولیاں بول دے نے آپ فرماندیاں نے کہ ایک مرتبہ میں کنویں تے پانی بھرن واسطے گئی میں سہیلیاں دے نال پانی بھرن واسطے گئی آپ فرماندیاں نے کہ میں انتظار کر رہی ہوں انتظار کرتی پئی اور جدو میرے سہیلیاں نے پانی بھر لیا نا سہیلیاں نے تو میں بھی پھر کوشش کیتا کہ میں اپنا برتن بھر لواں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کہ میں برتن بھر لواں لیکن پانی وچ آواز آئی نہیں آمنہ آمنہ ٹھہر جا میں آپ تیرے برتن وچ آ جانا اور میں تیرے برتن وچ آ جانا وا حضرات دی وقت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے میں مٹکا لے کے جدوں پانی والا لے کے چلیے آپ فرماندیاں نے کہ جدوں میں سر تے رکھیا حضرات دی وقار جدھر جدھر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ جاندیاں نے وہ مٹکا بھی نال نال جاندا ہے حضرات دی وقار سہیلیاں آکھدیاں نے آمنہ جڑا مٹکا جڑا تو اٹھایا ہوا ہے اسی ویکھدیاں پیاں وا او تو نے اٹھایا بلکہ تیرے سر نال 4 فٹ اونچا مٹکا جا رہا 4 فٹ اونچا مٹکا جا رہا ہے حضرات دی وقار سہیلیاں آکھدیاں نے آمنہ اے کتھوں شاناں لیاں اے کتھوں فضیلتاں انہاں لیاں آپ فرماندیاں نے مینوں کوئی پتہ نہیں جدوں دا اے نور وطن جڑا نور جڑا میرے شکم اتر دے وچ آیا او دا اگر میں درختاں دے کولوں گزرنے درخت بھی بولیاں بول دے نے حضرات دی وقار فرماندیاں نے سہیلیو انہوں نے رب کائنات میرے تے رحمتہ کرماتہ کر دتیاں رحمتہ فرما دتیاں لے حضرات سے وقار حضرت اما آمنہ سلام اللہ فرماندیاں نے کہ میں لیٹ نہیں ہے تے آپ فرماندے اللہ 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 دیاں آوازاں آ رہی ہیں اللہ اللہ دیاں آوازاں آ رہی ہیں لے اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کہ میں دروازے وال ویکھنی ہے تے مینوں کوئی نظری نہیں آندا کوئی نظری نہیں آ رہا اب پریشان نے حیران نے کہ آوازاں کتھوں آ رہی ہیں آواز آ رہی اللہ 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 دیاں آوازاں آ رہی ہیں حضرت دی وقار تے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ پریشان نے کتھوں آوازاں آ رہی ہیں حضرت دی وقار ہاتھ پہ غبی وچ آواز آئی نہیں آمنہ پریشان نہ ہو کتھوں آوازاں نہیں آ رہی بلکہ تیرے پیٹ وچ میرا نبی ہے تیرے پیٹ وچ رہ کے میرا ذکر کردا پیا تیرے پیٹ وچ رہ کے میرا ذکر کردا پیا حضرات دی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بدل دا ٹکڑا گجیا اور کہہ رہے کہ منو بھی دے جبریل نو کہہ رہا ہے کہ منو بھی دے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کون ہونا دین والا جن نے منو دیتا ہے تم بھی او دے کو مانگ لے رب کائنات کو مانگ لے حضرات سے وقار اور رب کائنات کو منگیا رب کائنات نے جڑا ہے بدل دے ٹکڑے نو انعام دیتا فرمایا کہ بدل دے ٹکڑیا کہ ور جا تو فرمایا کہ یا اللہ جدوں تیرا حکم ہوندا ہے میں ادوں ہی ور جانا وا جدوں تیرا حکم ہوندا ہے میں ادوں ور جانا وا تے انوکھا نام دے حضرات زی وقار رب کائنات نے فرمایا بدل دیا ٹکڑیا اج انوکھا نام دینا وا اگے پانی دیاں چھٹا پاندا رہا ہے اج پانی دیاں چھٹا نہیں پانیا فرمایا ایک جڑی کڑی امبر دی پا ایک کستوری دی پا فضاواں میں کہ جا رولا پہ جاوے سونا آ گیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور
इख्तियार फतेह सुल्तान ने कलम उठाया, आप लिखते हैं कि चढ़ में चना चना चढ़ में चना ते कर रोशनाए तेरा जिक्र करेंदे तारे साडा चढ़िया उथे कदर ना कुछ तेरा हो तेरे जे चन रोज़ी चढ़ दे सानू सजना बाज हनेरा हो मैं कुर्बान इना इश्क ते बाओ ओ यार एक फेरा। आखिरी गल उस तो बाद इजाजत। लोग सानू आखते जी तुसी लाइटां क्यों लगाते हो? मैं दसना चाहना वा कि मौलवी साहब तेरे चेहरे ते दो अखां ने, अगर तेरे चेहरे तो एक अख जड़ी कढ़ दी जाए क्या तेरा चेहरा सोहना लगेगा? कहंदा नहीं नहीं जी। मैं आख्या कि अगर तेरा चेहरा सोहना नहीं लगेगा तो फरमाया कि इसी तरह मिलाद वाले का बेड़ा भी बगैर लाइटों तो सोहना नहीं लगेगा। हज़रात ज़ेवकार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, मैं आख्या मौलवी जी अगर तेरी अख कट दी जाए तेरा चेहरा सोहना लगेगा? कहता नहीं सोहना लगेगा। मैं यो तेनू दसना चाहना वा अगर मिलाद वाले बेड़े विच लाइटां ना लगण ते वेड़ा भी नहीं सोहना लगदा, वेड़ा भी सोहना नहीं लगदा। तो हज़रात ज़ेवकार जेड़ा मिलाद पाक दी महफिल सजांदा है अल्लाह खालिक कायनात उहदे घर दे विच रहमत बरकत। और हज़रात ज़ेवकार सहाबा एक दरख्त उहदी जड़ हुंदी एक तना हुंदा है, जिहड़ी जड़ अपने तरीके नाल काम करदी है, तना अपने तरीके नाल काम करता है। हुण जड़ ने कदी फल नहीं दिता, फल हमेशा तने ने दिता। तो हज़रात ज़ेवकार अज सानू कोई तकाजा करेगी जी झंडियां ते लाइटां दा, तो हज़रात ज़ेवकार सहाबा साडी जड़ ने और वो अपने दौर के मुताबिक मिलाद मनाते रहे, असी उस अपने दौर के मुताबिक मिलाद मनाते रहे, असी अपने दौर के मुताबिक मिलाद मना रहे हैं। तो हज़रात ज़ेवकार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुल जलसा व इजलिसुहुम कि जड़ियाँ तुसी महफिल सजाते हो ये खुशबख्त दियां ने, और अगर इन्हां दे विच कोई बदबख्त आ जाए तो वह बदबख्त नहीं रहिंदा, वो भी खुशबख्त हो। अल्लाह खालिक जो कुछ भी सुना सुनाया अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान अगर वक़्त ने वफा किया फिर इंशाअल्लाह रहमान तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। वक़्त की किल्लत सी कोई पता नहीं चला कितों शुरू किया कितने ख़त्म किया, चंद बातें पेश की। अल्लाह खालिक कायनात अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।